the disadvantages of external sources of recruitment. So that is the thing, but the employees, the new employees may not adjust with the rules and regulations of the organization. So if the new employees are not adjust with the rules and regulation of our organization, there may be a chances of the turnover. So existing employees ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಬಿಟ್ಟೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. Okay, and the next disadvantages is about the lengthy process. So these external sources of recruitment, it is a lengthiest process because the business has to give the notify the vacancies and wait for the applications, okay, to make a selection. So initially this is a lengthiest process. This external sources of recruitment ಅನ್ನೋದು lengthiest process because initially management ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಜಾಬ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆನೋ, ಓಕೆ, ಆ ಜಾಬ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಆ್ಯನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜಾಬ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಜಾಬ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಆ್ಯನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನಾವು ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಾಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಇನ್ವೈಟ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ lengthiest process. ಇದು ತುಂಬ lengthiest process. When it comes to the internal sources of recruitment, it is not a lengthiest process because ನಾವು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಬ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ನ ಅಥವಾ ಜಾಬ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಒನ್. But when it comes to the external sources of recruitment, it is an lengthiest process because initially we have to make the notification or we have to give an advertisement. Okay, after that we have to wait for some time to receive the applications na receive ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. and also further selection process ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ for that also it is going to take some time. Okay, so that the external sources of recruitment, it is an lengthiest process. And the last disadvantage is about the costly process. So idu more costliest one because it is very costliest to recruit the staff from the external sources. A lot of money has to spend on the advertisement and processing of application because it is an costliest process. Because here we are going to invite the application from the outside. So outsiders ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, initially we have to spend more amount on the ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ತುಂಬ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ we have to spend more money on the advertisement. Okay, so that this is also one of the disadvantages, that is it is an costliest process. So these are all about some of the disadvantages. Let me brief. When it comes, the first one disadvantages is about the dissatisfaction among the existing employees. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನೇ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲಂಗೆ ನಾವು ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸಿಂದ ನಾವು ಜಾಬ್ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ
they feel unhappy. The morale of the existing employees has falls down. So this is also one of the disadvantages. The next one is about the more chances of turnover, because if the new employees not adjust with our rules and regulations, ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಅವರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, they may turnover, the chances of turnover or ನಾವು ಜಾಬ್ನ ಬಿಟ್ಟೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. And the next one is about the lengthiest process. So it is not an fastest process, it is an lengthiest process, because firstly we have to give an advertisement, after that we have to wait some time to receive the applications, and also further selection process is also lengthy. Okay, so that this is a lengthiest process. And the next one is about costliest process, because in order to receive the applications, okay, we have to spend, okay, in order to give an advertisement, in order to invite the more application from the outsider, initially we have to give more advertisement, or we have to spend more amount on the advertisement. So that it is also one of the disadvantages, that is the costliest process. The external sources of recruitment, it is an costliest process. So these are all some of the disadvantages and advantages of the external sources of recruitment, right? So in the next class we have to discuss about the methods which were used in the external sources of recruitment, right? So this is all about the today's class, and by the next class I am going to continue the further concept. And thank you.